शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचनं प्रवृत्य शेषलेखशेखरं प्रसूलधूलिधोरणि विधूसरं कृपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटचूटकं श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटजल्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभाविगीतपञ्चसायकं नमद्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानश्रीकरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालस्तुता। करालभालवट्टिका दगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके हराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकार कल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रचिर्ममा नवीनमेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुरद्गूनिशीतिनी तमप्रबन्धबद्धगन्धर निलिम्बनर्झरी हरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरा कलानिधानबन्धुर श्रियं जगद्गुरुधरा। प्रभाफलं विकण्टकं दलि रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्धकच्चिदं दमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं त्वमन्तकान्तकं भजे। चक्षुषु प्रजामहिमन्द्रियो समप्रवृत्तिभक्तया सदा शिवं भजाम्यहम्। मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी અને સાયન્સ ફેકલ્ટીની અંદર ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ પણ તેમને પ્રાપ્ત કર્યું છે। એરિયા છે તે રાસ અને ગરબા ગુજરાતની ગૌરવશાળી ગરિમા છે। આમ તો ગુજરાતમાં
साड़ी ते कोनी चोरी लाव्या कान रमी आव्या मथुरा मा खेल गेले आव्या ओ कान रमी आव्या किशोर